કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 8ની અંદર આપણી જે નવી સ્વાધ્યાયન પોથી આપવામાં આવેલી છે તેમાં સંસ્કૃત વિષયનો પાઠ નંબર 1 ચિત્રપદાની જે મિત્રો ભાગ નંબર 1ની અંદર પાના નંબર 115 થી 120ની અંદર તમને મળી જશે, જેનું આપણે સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોમાં કરવાના છીએ। तो चलो विद्यार्थी मित्रों वीडियो की शुरुआत करिए। तेना पहला खास करीने तमे चैनल में नवा छो तो चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं न भूलता, जेथी करी अमे तमारा सुधी धोरण 8 तमाम वीडियो सोल्यूशन मित्रों झड़पथी मोकली सकीए। पाठ नंबर 1 है चित्रपदानी, जेनी अंदर मित्रों प्रश्न 1 कापेलो है कि कौंसमांथी योग्य शब्द पसंद करी खलिया पूर्ण करो। तो अहींया मित्रों आपणे खलिया पूर्ण करवानी छे। पहली खलिया है कि तत, तो मित्रों अहीं आपणो जे ऑप्शन आपेला है तेमां जवाब आवशे बस यानम, तो आपणे अहींया बस यानम लखीशुं। बीजुं छे एसह, तो गजह लखवानो छे अहींया। त्रीजुं छे सह बालकः। 4 सह वृक्षः। 5 तत फलम। 6 अहम शिक्षकः। 7 एसा प्रतिमा, जे आपणे अहींया लखवाना छे। प्रश्न 2 अहीं मित्रों चित्र आपेल है तेमांथी साचा संस्कृत शब्द पर तमारे गोल राउंड करी करवानुं रहेशे। संस्कृत में सूचना है चित्राणी दृष्ट्वा उचित शब्द, बराबर चित्र ने जोई अने उचित शब्द पर गोल राउंड करवानो छे। जेम के आ पोपटनुं चित्र है तो तेने संस्कृत में शुकः कहेवाय, तो आपणे शुकः पर गोल राउंड करीशुं। एवी रीते बीजुं चित्र है प्रतिमा, बराबर, तो ये आपणे प्रतिमा पर गोल राउंड करीशुं। पछी दरवाजो है तो वातायनम। पछी घोड़ो है तो घोड़ाना चित्र पर આપણે અહીંયા અશ્વः ઉપર गोल राउंड करीशुं। मित्रों अहींया जे फाइल आपेली है तो एने सच्चिका कहेवाय। बाळक है, बराबर, तो कि हूँ छूँ एम, तो अहम, बराबर, सर्वनाम है। पछी मित्रों सातमું है अहींया दरवाजो है तो द्वारम। कूतरो है तो एने श्वानः कहेवाय। टेबल है तो एने मित्रों उत्पीठिका कहेवाय। पछी अहींया बाळक है, बराबर, तो कि ते तत एटले ते एवं दिशा बतावे छे तो तत एवं कहेवाय, बराबर, सर्वनाम है। हवे आपणे जोईशुं प्रश्न 3। अहींया कौंसमां आपेला शब्दों उपयोग करी उदाहरण मुजब वाक्य बनावीने लखवानुं छे। पहेलुं छे नृपः शिष्य अने बालक, तो अहींया उदाहरण जोशो कि एसः कः, तो अहींया मित्रों आवशे एसः शिष्य अने एसः नृप, तो एसः बालकः। एवी रीते मित्रों आपणे जोईए तो अहींया आवशे सह काकः अने सह गजः। खाली जग्यामां त्रीजुं छे शिक्षिका छात्रानी सेविका, तो अहींया जवाब आवशे एसा छात्रा एसा सेविका। चौथुं छे भगिनी लेखनी अने सीता, तो आवशे जवाबमां सा लेखनी ने बीजुं छे सा सीता। पांचमुं छे गृहम उद्यानम अने दूरदर्शनम, एमांथी जवाब आवशे एतत उद्यानम अने एतत दूरदर्शनम। छठुं छे मंदिरम फलम यानम, तो जवाब आवशे तत फलम अने तत यानम। हवे आपणे प्रश्न 4 पर जईशुं। उदाहरण मुजब वाक्य रचवानुं छे, बराबर, जेम के भ्राता ने भगिनी, अहम भ्राता त्वम भगिनी, एवी रीते। तो बालकः बालिका, तो अहम बालकः त्वम बालिका। बीजू लेखकः लेखिका, अहम लेखकः त्वम लेखिका। त्रीजू शिष्यः शिष्या, अहम शिष्यः त्वम शिष्या। चौथुं चतुरः चतुरा, अहम चतुरः त्वम चतुरा। पांचमुं अध्यापकः अध्यापिका, तो अहम अध्यापकः त्वम अध्यापिका। हवे आपणे प्रश्न 5 पर जईशुं। अहींया योग्य पदोनी जोड़ी वाक्य रचवानुं छे। चालो आपणे मित्रों जोईए। पहेलुं छे सह अश्व आवशे, बराबर। बीजुं छे एमां वाक्य बनशे एसह मयूर। पछी त्रीजुं छे एसा बालिका। चौथुं छे एतत उत्पीठिका। पांचमुं छे सा विमानम। छठुं अहम सैनिकः अने सातमुं त्वम छात्रः। हवे आपणे प्रश्न 6 पर जईशुं। नीचेना वाक्योने संस्कृतमां लखवाना छे। संस्कृत भाषायानम अनुवादम करोतु। जेम के पहेलुं छे ते रमेश छे, तो तत रमेश। बीजुं आ कम्प्यूटर छे, तो एतत संगणकम। त्रीजुं हूँ ग्राहक छूँ, अहम ग्राहकः। चौथुं आ मगर छे, एतत मकरः। पांचमुं ते होड़ी छे, तो तत नौका। 6 तू विद्यार्थी छे, त्वम छात्रः। 7 ते वृक्ष छे, तो तत वृक्षः। 8 आ घोड़ो छे, तो एतत अश्वः।
9 આ ટપાલ પેટી છે તો એતત મેલ પેટિકા. 10 તે પંખો છે તો તત વ્યંજનમ. હવે પ્રશ્ન 7 છે એની અંદર મિત્રો નીચે આપેલા જે શબ્દો છે બરાબર એમાં એસહ, સહ, એસા, સા, એતત, તત સર્વનામો પ્રયોજીને વાક્ય બનાવી વર્ગમાં રજૂ કરવાના છે. તો અહીંયા મિત્રો તમે જોશો ગજહ, એસહ અને અશ્વ. તો અહીંયા આપણે જવાબ બનશે એસહ ગજહ અને એસહ અશ્વ. બરાબર. તો એવી રીતે અહીંયા મિત્રો બનશે સા પૂજા અને સા મીરા. પછી અહીંયા બનશે એતત પુસ્તકમ અને એતત ચિત્રમ. પછી મિત્રો અહીંયા વાક્ય બનશે સહ મયુરઃ અને સહ શુકઃ. પછી અહીંયા બનશે સા પ્રતિમા અને સા ઉત્પીઠિકા. અહીંયા મિત્રો વાક્ય બનશે તત્ત વ્યંજનમ અને તત્ત દૂરદર્શનમ. બરાબર. તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારો જે મિત્રો પાઠ છે બરાબર એનું આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોયું. આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ગમ્યો હશે અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.